السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تعلم اللغة الفرنسية لجميع المستويات. حصة اليوم صفحة 15 درس أورال المقرر باركور للسنة أولى إعدادي. Lire et dire un conte. J'observe et je comprends. Je fais une lecture silencieuse de ce conte. غادي نقرأ قراءة اللي هي يعني بصوت مرتفع، ثم قراو قراءة صامتة في القسم، وكذلك في المنزل قراو بصفة أو بطريقة مرتفعة. Il y avait autrefois، هذه c'est la formule du début كما شفناها في مكايتش il était une fois، كان يا مكان، هذه المقابل ديالها. Il y avait c'est une autre formule، صيغة أخرى. Il y avait autrefois un pauvre bûcheron، واحد الحطاب فقير، qui travaillait durement، هذا adverbe المعنى ديالها بمشقة، pour subvenir aux besoins de sa famille، باش يجلب القوت اليومي ديال العائلة ديالو. Chaque jour، هذا indicateur de temps، il partait dans la forêt, couper les branches mortes d'arbres, les taillant ensuite en bûches, qu'il revendait au marché. Un jour، indicateur de temps، en longeant une rivière، يعني كيمشي على طول النهر. Il fut tombé par mégarde، يعني par hasard، يعني صدفة طاحت ليه sa vieille hache dans l'eau، يعني هاد الفأس ديالو طاح له في الماء. Il eut beau la chercher، plongeant dans le courant rapide et les eaux tumultueuses. Il ne put la retrouver، ملقاهاش، épuisé fatigué يعني تعب. Il se lamenta car sans sa hache il ne pouvait plus travailler et sa famille souffrirait bientôt de la faim. يعني بدون هاد الفأس ديالو غادي يعاني يعني المجاعة هو والعائلة ديالو. L'esprit de la rivière entendit les plaintes de pauvre homme et eut pitié de lui. يعني شفق عليه هاد l'esprit de la rivière. L'esprit de la rivière, personnage اللي هو ami de bûcheron. Il émergea de l'eau. Ne te désole plus bûcheron. يعني طفى émerger هي طفى على سطح الماء. Ne te désole plus bûcheron. يعني ما تقلقش، ne t'inquiète pas، dit-il. شكون اللي هضر هنا؟ هو l'esprit de la rivière، شخصية متخيلة. Je vais te rapporter ta hache، يعني غادي نجلب لك الفأس ديالك. Elle plongea dans la rivière et on se ressortit bientôt muni d'une belle hache d'or. Le bûcheron secoua la tête، يعني plongea في la rivière في النهر وخرج واحد الفأس اللي هو مصنوع من الذهب. Le bûcheron secoua la tête، يعني il n'est pas d'accord، يعني قال له لا ماشي ديالي. Je vous remercie beaucoup de votre aide، mais sa tache d'or n'est pas à moi، ماشي ديالي، شكرا على المساعدة ديالك ولكن هاد الفأس ليست ملكي. L'esprit de la rivière replongea، c'est-à-dire la deuxième fois، يعني غطس في ماء النهر dans le courant rapide et cette fois émergea tenant une solide hache en argent massif، يعني طفى عاوتاني على سطح الماء وجلب له واحد الفأس اللي هو مصنوع من الفضة. mais le bûcheron secoua à nouveau la tête، يعني حرك الرأس ديالو يمينا ويسارا، هو سكوي يعني اللي كتعبر على الرفض، يعني ماشي ديالو هاد الفأس من الفضة. Sa tache d'argent ne m'appartient pas، la mienne a un manche en bois، يعني اليد ديال الفأس كتسمى un manche. La mienne a un manche en bois et la lame est ébréchée، يعني غير حادة، يعني قديمة هاد لا لام ديالو، يعني هاد الحديد باش مصنوعة كتسمى لا لام. Juste après، هذا indicateur de temps،
L'esprit de la rivière plongea une troisième fois dans les eaux profondes et remonta enfin avec la vieille hache de bûcheron. يعني ثالث مرة غطس في الماء وطلع أخيرا لقى لا فيي هاش دو بيشون، لقى الفأس القديم ديال بيشون ديال الحطاب. لوتي افي لو مونش بولي يعني أملس. كثرة الاستعمال ديال هاد العاش ولا اليد ديالها بولي يعني أملس. par l'usure من الاستعمال. et le fer était rouillé par endroits. والحديد هاد لا لام يعني مصدية rouillé هي فيها الصدأ. Merci, merci mille fois. C'est bien avec sa tâche-là que je travaille depuis des années, dit-il tout content. قال الحطاب l'esprit de la rivière قال ليه وهو فرح أو فرحان أن هاد العاش هي باش كان نخدم من قبل عدة سنوات. L'esprit de la rivière apprécia tant l'honnêteté de bûcheron qui lui offrit les haches d'or et d'argent. يعني وهدا ليه هاد لي عاش بجوج ديال الذهب والفضة وبطبيعة الحال خدا ديالو يعني 3 لي عاش كمكافأة لونيتيتي ديالو يعني الوفاء والإخلاص ويعني ما بغاش ياخد الحاجة اللي ماشي ديالو هي لونيتيتي ولا الحفاظ على الأمانة. هذه كتشكل لا مورال. l'esprit de la rivière apprécia هذه كتشكل لا مورال. الحاجة اللي ماشي ديالك ما كنقبلهاش يعني خصني ناخد الحاجة اللي ديالي. هذه هي العبرة من هذا لو كونت. ننتقل لي كيستيون. لا كيستيون 1 je relève les personnages en présence. الشخصيات اللي متواجدة في هاد l'extrait de conte. un pauvre bûcheron الشخصية الأولى ولا الشخصية الرئيسية. l'esprit de la rivière l'ami du bûcheron et la famille du bûcheron. 2 je relève le lieu de l'histoire. le lieu de l'histoire مكان القصة والحكاية هي la forêt et au bord d'une rivière جانب ديال على ضفة النهر. Troisième question, je dégage la structure de ce conte en complétant le tableau suivant. دائما la structure غادي تلقاوها على شكل جدول. دائما la formule de début de conte. personnage principal هذه الصيغة ديال البداية. personnage principal الشخصية الرئيسية. événement inattendu حدث غير متوقع qui va causer le départ de personnage لكي يسبب مغادرة الشخصية. indicateur de temps qui annonce le départ مؤشر ديال الزمن اللي كيعلن المغادرة. l'ennemi de personnage principal العدو ديال الشخصية الرئيسية. 2 actions de personnage principal جوج ديال الأحداث ديال الشخصية الرئيسية. l'ami de personnage principal الصديق ديال الشخصية الرئيسية. l'indicateur de temps qui annonce la fin du conte واحد مؤشر ديال الزمان اللي كيعلن نهاية الحكاية. et la morale ou la sagesse. دونك هنا العبرة أو الحكمة من هاد الحكاية. هنا كتلقاو في la formule du début il y avait autrefois personnage principal un pauvre bûcheron. événement inattendu il fit tomber par mégarde sa vieille hache. indicateur de temps qui annonce le départ un jour. l'ennemi du personnage principal c'est la fatigue ou la épuisé يعني التعب. 2 actions de personnage principal et Lubo l'a cherché plongeant dans le courant rapide à 2 actions. l'ami de personnage principal l'esprit de la rivière والصديق ديالو. indicateur de temps qui annonce la fin du conte juste après. la morale العبرة c'est l'honnêteté du bûcheron. La question 4 je participe à la constitution d'une équipe de 3 pour lire le conte. يعني غادي تقراو le conte
3 ديال الاشخاص غادي تكونوا واحد المجموعه اللي غادي تقرا لو كونت. علاش 3؟ كاين لو ناراتور، كاين اللي هو الحاكي، كاين لو بيشرون يعني كاين لو ديسكور، كاين الحوار ما بين لو بيشرون الحطاب et l'esprit de la rivière. غادي تشكلوا 3 وتقراو بشكل معبر هاد لو كونت. 5. Je choisis au sein de cette équipe un rôle à jouer. كما قلت لكم كاين لو ناراتور، لو بيشرون et l'esprit de la rivière. يعني كل واحد غادي يقرا واحد الجزء. غادي نقرا لكم لو كونت مرة أخرى وغادي نحدد 3 ديال الأشخاص: le narrateur, le bûcheron et l'esprit de la rivière. Il y avait autrefois un pauvre bûcheron qui travaillait durement pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque jour, il partait dans la forêt couper les branches mortes d'arbres, les taillant ensuite en bûches qu'il revendait au marché. Toujours, c'est le narrateur qui raconte. Toujours, c'est le narrateur. Un jour, en longeant une rivière, il fait tomber par mégarde sa vieille hache dans l'eau. Il eut beau la chercher, plongeant dans le courant, rapide et les eaux tumultueuses, il ne put la retrouver. Épuisé, il se lamenta, car sans sa hache, il ne pouvait plus travailler et sa famille souffrirait bientôt de la faim. L'esprit de la rivière entendit les plaintes du pauvre homme et eut pitié de lui. Il émergea de l'eau. Donc هنا تسالى الدور ديال لو ناراتور. غادي يأتي دابا الدور ديال l'esprit de la rivière. Ne te désole plus bûcheron. ما غاديش نقرا ديتيل لحقاش هذا ديال الحاكي. Je vais te rapporter ta hache. هنا الحاكي كيرجع. Il plongea dans la rivière et en sortit bientôt muni d'une belle hache d'or. Le bûcheron secoua la tête. D'or ديال le bûcheron. Je vous remercie beaucoup de votre aide, mais cette hache d'or n'est pas à moi. Le narrateur. L'esprit de la rivière replongea dans le courant rapide et cette fois émergea tenant une solide hache en argent massif. Mais le bûcheron secoua à nouveau la tête. Le bûcheron lui a dit: cette hache d'argent ne m'appartient pas. La mienne a un manche en bois et la lame est ébréchée. Juste après, le narrateur a dit: l'esprit de la rivière plongea une 3e fois dans les eaux profondes et remonta enfin avec la vieille hache de bûcheron. L'outil avait le manche poli par l'usure et le fer était rouillé par endroits. Le bûcheron a dit: merci, merci 1000 fois. C'est bien avec cette tâche-là que je travaille depuis des années. On a le conteur, ou là, le narrateur, le haki, dit-il tout content. L'esprit de la rivière apprécia tant l'honnêteté de bûcheron qui lui offrait les haches d'or et d'argent. Donc كما كتلاحظوا ان السارد ولا الحكي هو اللي كيهضر بزاف، يعني هاد لي تيغي خاصين بلو ديالوج ما بين لو بûcheron et l'esprit de la rivière. عاودوا مرة أخرى عدة قراءات وتابعوا القناة وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم وما تنساوش تابوناو بالمزيد من التشجيع وشكرا لكم.